ekonomiya nag-aalsa. Salamat ang pumalaki mo pasalig, nag-ibro ba Bacolod, wala pati nuig. Yung umang ginagong hindi na pasakit, pati na nahimula pa imo nga budget. Grabe magpananggap birthday, sa imo pagbuko kami swerte. Mayor nga the best, pinaka among the rest. Salamat Mayor, salamat din kami sa imong nga pagkakasalan. Ikaw lagi tila tapos ka alkalde sa wala naging sa iba. Salamat Mayor, nung mapag-abot hindi ka na naman pasisala. Di mo mabalik ang iyong ikaw ang pasalamatan. Salamat Mayor, sa mo ka nagahisa, hindi ka man dyan kung masabaan. Sa nanduhin na nila pagkalangin, ikaw lang ang mong tambigan. Salamat Mayor, nadilaga kung sino pala ang may hinihiruan. Dahil lang yaman sa imo nga misyon na buka nga sa mutahan. Salamat din kami Mayor sa imo serbisyo kung pagdumala. Abot na namon sa sugod pa lang ang pagpuko, wala na kami naningala. Sugod pa lang ang mga sinimana, nagbalik na ang yuhong. Pag nabusla na sa angkasan, naganabalabang nga kaadulong. Ang pagpuswang sa subong ato na mabantyagan. Tungod kay Mayor Alvin, nagbalik yuhong tanan. Palipay kang pag-asa, ang among naging baton. Ikaw ang rason nga ang Bacolod ng subong tanan nangin malipayon. Salamat ang pumalaki mo pasalig, nag-ibro ba Bacolod, wala pati nuig. Yung umang ginagong hindi na pasakit, pati na nahimula pa imo nga budget. Grabe magpananggap birthday, sa imo pagbuko kami swerte. Mayor nga the best, pinaka among the rest. Nakita ang binuligan sa tanan nga nasakupan, naghatag sang yuhom labi na gid sa kabataan. Libre school supply sa eskwelahan gindonate. Mga yot ga pasalamat kag nagaka-motivate sa imo pag-ulikid sa syudad perte kamayo. Kay ikaw amon nga mayor, ang Bacolod ga asenso. Gapasalamat gid kami sa imo nga hinimuan. Kisa ka lang mag-abot, hindi ka na namon pag-islan. Salamat Mayor, salamat din kami sa imong nga pagkakasalan. Ikaw lagi tila tapos ka alkalde sa wala naging sa iba. Salamat Mayor, nung mapag-abot hindi ka na naman pasisala. Di mo mabalik ang iyong ikaw ang pasalamatan. Salamat Mayor, sa mo ka nagahisa, hindi ka man dyan kung masabaan. Sa nanduhin na nila pagkalangin, ikaw lang ang mong tambigan. Salamat Mayor, nadilaga kung sino di pala ang may hinihiruan. Dahil lang yaman sa imo nga misyon na buka nga sa mutahan. Salamat. At this point, may we kindly request Honorable Alfredo Abelardo Albi B. Benitez, together with his wife, Ms. Dominique Lopez Benitez, his son, Mayor Javi Lopez Benitez, and daughter, Ms. Bettina Lopez Benitez, to join us on stage. And to administer the oath is Punong Barangay, Alfredo Talimudao. Please raise your right hand and repeat after me. I, state your name, I, Alfredo Abelardo Albi Bantug Benitez, of legal age, of legal age, Filipino, Filipino, married, married, and a resident of, and a resident of Barangay Mandalagan, Bacolod City, having been elected to the position having been elected to the position of mayor of the city of Bacolod, of the city of Bacolod, do hereby solemnly swear do hereby solemnly swear that I will do well that I will do well and faithfully discharge and faithfully discharge to the best of my ability to the best of my ability the duties of my present position the duties of my present position and of all others and of all others I may hereafter hold I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. under the Republic of the Philippines, That I will support that I will support and defend the Constitution and defend the Constitution of the Philippines. of the Philippines, That I will bear true faith that I will bear true faith and allegiance to the same. and allegiance to the same, That I will obey the laws, that I will obey the laws, legal orders,
legal orders, and decrees promulgated and decrees promulgated by the duly constituted authorities by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. of the Republic of the Philippines. And I impose this obligation And I impose this obligation upon myself voluntarily, upon myself voluntarily, without mental reservation without mental reservation or purpose of evasion. or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations, the Honorable Mayor Thank you. Alfredo Abelardo Bantog Benitez. Madamo nga salamat punong barangay Alfredo Talimudao for administering the oath-taking, and congratulations to Honorable Alfredo Abelardo Albi Bantog Benitez. Ginakasubo naton sa pagpaalinton ang pinakalabing uli nga update. Ini may kang tanan sa aksidente nga natabo dito sa may barangay Igbokagay, Banwa sang Hamtik, probinsya sang Antique, nga nag-involver sang isa ka series liner bus sang Vallecar Transit Incorporated. Nahulog sa pilas kahapon, mga alas 4 sang hapon. As of 3 o'clock this morning, 3 a.m. karon nga adlaw, December 6, base sa pinakalabing ulihi nga datos sang provincial government sa Antique, ang konfirmado nga figures amo ni, no? Amo ini ang konfirmado nga figures o kon numero. 28 ka mga pasahero ang na-document. 28. Damlag pa ang mga radio reports kagabi nagahambal 53 kabilog, as much as 53 ang pasahero. Pero ang na-document sa provincial government sa Antique, 28 ka mga pasahero. And then, ang konfirmado nga nagkalamatay, as of 3 o'clock this morning, 16 kabilog. Ang report sa radyo kagabi, 25, may aragani nagsaka sa 28 ang nagkalamatay. No? Pero 28 ang documented nga mga pasahero, 16 ang nagkalamatay. Hindi nga 53 ang pasahero, kag 28 ang nagkalamatay. 16 ang nagkalamatay. 8 ang ara sa critical nga kondisyon, kag ang 4 ara naman sa estable nga kondisyon. No, amo ini ang pinaka-latest nga update gikan sa provincial government sang Antique nga may jurisdiction sa lugar sa barangay Igbokagay, Banwa sang Hamtik, Antique. Kundi inahulog ang isa ka series liner bus kahapon sang hapon pasado alas 4 nga nagresulta sa kamatayon sang 16 ka mga pasahero, lakip na ang driver, ang konduktor, kag ang inspektor sang bus. Padayon kita sa aton sini nga talakayan diri sa aton sini nga program. Unahon naton ini kay ti humalin sang Lunes, December 4, tubtob karon nga daw Miyerkules, December 6, 3 kadlaw ang filing sa ABC election. Synchronized ini nationwide. Bilog nga Pilipinas. Ang tanan nga mga napilian nga mga punong barangays o kon barangay kapitan, December 15, maga-converge ini sila, magatipon agod nga magpili sang bag-o nila nga representante sa ila na tungdan nga mga sanggunian. Kon sa Banwa, sa sangguniang bayan, kon sa syudad, sangguniang panglunsod, kag sa probinsya, sangguniang pandalawigan. Bilang ex-officio members ang mangin federation president sang mga punong barangays. Ang filing
sa naglain nga mga posisyon, lakip ang pinakaimportante. Ang pagka-presidente, Lunes, December 4, tubtob karon nga adlaw, Miyerkules, December 6. Diri sa Bacolod, the mayor has already made his choice. The mayor has spoken. Ang ginrekomendar ka mayor, ang incumbent ABC president, si Councilor Lady Gles Gonzales Palen. Now, tadlungon nato na, ining patalang balakang binutig nga istorya, nga tubtob subong ang iban, way nakaundang sang ilang pagkabuang. Na? Ang iban nga nagauwang, way gyapon nakaundang sa ilang pagkabuang. Waay may ginpasalig si Mayor Albi damlag pa. No? Ginapsuni ang istorya nga may ginhangdo si Mayor Albi. Nga si Mayor Albi, temprano, may gintuganan nga ma-ABC President. Ginapatuhoy nila sa kay Barangay Mansilingan po ng barangay, Franz Tiongco. Wala commitment si Mayor Albi. Suliton ko para sa buang. Ha? Suliton ko para sa buang. Wala sang commitment si Mayor Albi kay Franz Tiongco as ABC President. Ang matuod, may commitment si Mayor Albi kag public money, no? Public money nga endorsement ang ginimo ni Mayor Albi. During the campaign, gin-endorso ni Mayor Albi si Franz Tiongco sa pagkapunong barangay sang Mansilingan. That's all. Period. Ang ginimo ng endorsement ni Mayor Albi para lang sa pagkapunong barangay. Period. Wala commitment si Albi nga kung mapilian punong barangay si Franz Tiongco, stepdaughter ni Congressman Greg Sataya, nga siya automatic nga daw abi daw ginharian ang Bacolod. Nga daw royal blood ka abi, royal family ka, nga pagpili si mo bilang punong barangay Kamansilingan, automatic mapungko ka na sa trono sang ABC President. Wa ay nagtugan si Mayor Albi. Na? Dako ina nga binutig, dako ina nga pagpatalang, nga may commitment si Mayor Albi sa pagka-ABC President kay Franz Tiongco. Ang commitment ni Mayor Albi, punong barangay sang Mansilingan. Bagay nga ginkooperahan sang palatuntunan public interest. Kabalo naman kamo, no? Between me and Congressman Greg Gasataya. That's why, pag-commit ni Mayor Albi, did I say a word? Public interest, silence the guns. For the meantime, public interest buried the hatchet. Na ginkananay, ginputos ang puntas ang kanyon. Ginsilensyo naton, no? Ang aton sini pagka-critical. Tungod ang mayor ta nagimo public endorsement. Di alang-alang man nga may public endorsement ang aton sini nga mayor kontrahon ka public interest, no? That's why kung nakita ninyo, kamo saksiya, base ang iban sa inyo na tingala during the campaign period, why we keep our peace, why we kept silent parti sa Mansilingan, while vocal kita sa iban nga barangays, like Barangay Granada, like Barangay Villamonte, like Barangay Mandalagan, and elsewhere. No? Nangin vocal kita, but we were very silent sa Mansilingan because we cannot go against the recommendation of the mayor. We cannot go against the endorsement of Mayor Albi. Amo inakon nga bisan kita, we honored and we respected, no, kay amo na yang pag-atahod naton, no, sa endorsement sa aton nga mayor. If ever there was an endorsement lang sa pagka-barangay kapitan. Wala endorsement
for ABC. Lain naman niyang istorya. Kay ang aton sini nga mayor, ginpatapos ang barangay elections, kag ang mga kapitan kabulo na sa timetable, hambal ni Mayor Albi. By December 5, I should have made up my mind kung sino ang akon nga i-rekomendar. Kag the good mayor of Bacolod before he left for the Regional Development Council meeting in Macau, China. No, kay may Regional Development Council meeting ang Region 6 dito sa Macau, China. Of course, ang presiding officer, ang regional chairman, si Mayor Albi. Kag, kay basi bilang mamba naman ng iban, nga nag-abroad na naman ang aton nga mayor, nagyagangyang na naman. Klaro, honta, si Mayor, regional chairman sang RDC, dito ang Regional Development Council, ma-meeting sa Macau, China. Kag, ang tanan nga mga provincial governors, ang mga department heads, iban nga mga regional directors, mga gobernador, iban nga mga civil servants sa Region 6 nga mikang tanan sa RDC meeting nga magtulak pa Macau, China, ang nag-abaga sa ilang nga plane ticket kag accommodation and possibly may pocket money pa si Mayor Albi. Hindi public funds. Si Mayor Albi ang nag-abaga sang ila sini plane ticket, ila accommodation, kag possibly pocket money. Amo na kalwan sang mayor ka Bacolod. So before he left for Macau, China, ginrekomendarya Lady Gles Palen for ABC President. Ang babangga, giba. Klaro? Waay commitment ang mayor temprano pa, no? Si Mayor Albi hindi uwak bawi. May word of honor ang aton nga mayor. May palabra di honor, no? Kung maghambal iya si Albi, kung ano ang iya nga gintugan, ang tugan ginatuman. Amon iya ang karakter ni Albi Benitez, no? Hindi paglaktan sang binuang istorya, nga kulogin pasalig si Franz Chongco mo nga nagdalagan sa pagkakapitan kamansilingan. Undang lakaw sa inyo kabuang! Anyway, kadto tayo sa mga maayong nga balita sa Bacolod, 525 million pesos complete makeover sang Burgos Public Market. Amo ini ang una sa tatlo ka mga mayor nga mga merkado ka Bacolod, unahon ni Mayor Albi ang major transformation sang Burgos North Public Market into a modern public market. 525 million pesos. Hindi katulad sang 50 million iya nga band-aid solusyon to nagligad, no? 50 million iya nga hausyaw nga repair kag renovation. This time, brand new nga public market building. May ara sang parking area sa ikadwa nga panalgan, tapos may ara sang terminal ka mga pampubliko nga salakyan sa tunga, no? May food court, pwede ka to kakaon sa sulod sang merkado. Tapos ang existing 740 ka mga stalls, padamuan ini to as much as 900 ka mga stalls. Ang mga vendors nag-ayo pa, no, nga i-delay 3 ka tuig. Kayo ay pa sila kuno nakapawi tungod sang COVID-19 pandemic. Hambal kami yorta, hindi na ni maatrasar, no? Hindi na ni maatrasar. Hindi pag-i-atras ni Mayor ang transformation sang Burgos North Public Market sa 3 ka tuig. Magapadayon, no, per schedule sa atong nga syudad. Ang syudad niya, sundon niya ang iya sining schedule. Yari si Mayor Albi, no, ginapasalamatan ko ang 23 media sa sining video footage, no, las 8:25. You know, ang delay will only be so we will agree kung wala pa sila sa ilan.
Pero kung maharap ng ilang kasaylohan, available naman. I don't see why i-delay na pa. Nabatihan ko galing na there were 150 million renovation sa mga markets. Dito nga na 50-50-50 sa tatlong public markets. I knew already it was not sufficient. May no band-aid solution na ginatag. So what we want is a comprehensive solution na pakaiuhon na tanan. And I think we'll finalize our design. Di pakita na sa ila. Okay sila. Mga things na naman sa akin. Okay naman ang mga vendors. May mga concerns na sila on size ng ilang mga pwesto. Napupala the same. Ang rentals na increase. And of course, na-increase kita. Even without the new market. Magkaplano nag-iban kita mag-increase because the rates there are just so fun again. Hindi nag-i- advantageous sa city. Councilor, So basically, no, ang matapos yun we will have a brand new public market of which ang original existing number of stalls is about 740. Ining gina-contemplate na bagong public market will accommodate 938 stalls. So, not only do we have a better design, kaya kung nakita itong design, ang terminal sa Burgos Market, ipatantas ito nga, ipasulot ka sa in the middle of the market. So, which makes it easier kag mas mahapos sa mga gusto magkatuto. Kag ang mga vendors mismo, hindi na magreklamo, wala tao sa sulod. Kaya butang ka na ang terminal sa tuba. Apang sa bago naman ng proposed plan ni Mayor Alvides, ang bagong Burgos Public Market ang magapabago sa itsura sa merkado bangod, magluwas sa mga stalls, paghahamtangan ini isang food court, terminal sa jeep kag parking area nga nagabalor sa 525 million pesos kasarang matapos sa 18 ka bulan. Ang budget sa renovation sa Burgos Public Market ang halin sa 5.4 billion loan sa syudad. Temporaryo naman isaylo ang mga vendor sa bakanteng lote sa Barangay Lingkid nga ginapadagian sa pamilya Yanson. Sa karon palayo ng negosasyon sa Bacolod LGU kag Yanson family agud nga makapwesto na ang mga vendors. So ang atong ikinalan, i-expedite na lang as soon as we have a peace contract with them, patilugan na itong atong temporary na market. And we're getting twice as much as the existing Burgos Market to allow for maybe parking. We're also contemplating if we can create a mini bagsakan area para hindi nagagutok sa dalan ng mga iba na nagasulod. And we'll probably regulate ang pagsulod sa mga goods sa area. Sunod the same. Kung ano man to, so they will have tabok na dala na. No? So ginanegosya sa mga rate with the Johnson family. But we have signified our interest. No? So i-formalize ko na lang. Dutay naman lang. I think we're not that far anymore sa negotiation. Ipasulot ko lang sa SP for my authority to sign.
conceptual design sa Burgos North Public Market 525 million pesos sa proyekto na susunod next year na uman sa sunod sa sinunod sa kabulan at ini pinapulunan na magpumalintado. Ang Central Market at ang Universal South Public Market amo ang masunod unahon ang Burgos. Anyway, sa ibang pagid nga mga maayo nga balita, siyudad sang Bacolod under Mayor Albi ang magabaton sang 330 million pesos. 330 milyones ka pesos ang batonon nga Special Health Fund sang siyudad sang Bacolod gikan sa national government. Ini kasunod nga naglagda sang Memorandum of Agreement ang aton sini nga siyudad sa pagpanguna ni Mayor Albi, ang Department of Health kag ang Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth sang nagligad nga Lunes, December 4, 2023 sa pagpatuman sang Universal Healthcare Citywide System nga umpisahan Lunes, December 4, 2023. Remember nga ang Bacolod amo ang pinakauna nga LGU o pinakauna nga lugar sa bilog nga Pilipinas nga mayara sang Special Health Fund kag ini ang kabahin sang Universal Healthcare Program sang Department of Health. Nagasanto no ang mga programa bala, especialmente flagship programs ni Mayor Albi. Sang ginasigahom ni Mayor Albi ang housing para sa mga legit nga mga informal settlers o kon mga squatters, iya nga conceptualize ang Asenso Home Housing Program. Tapos nagsanto sa pambansang pabahay program ni President BBM. Rason nga ang resulta, ang Bacolod amo ang pinakauna nga LGU nga maka-turnover sa idalom sang pambansang pabahay program sa aton nga presidente by December 20. Duwa na lang kasimana may turnover sang pinakauna 288 units. And then another flagship program sang aton sining mayor ang healthcare program paagi sa Bacolod City Comprehensive Health Insurance Program o kon BACCHIP. Luyag ni Mayor Albi wa ay sang taga Bacolod no nga hindi maka-avail sang hospital kag medical services sa tion sang kinanglanon o kon emerensya, especialmente kon ang ginapangita man lang ang imo nga down o kon deposit sa ospital sabton sang Bacolod Comprehensive Health Insurance Program. Karon gin pasanyog pagid ini paagi sa Universal Healthcare Citywide System nga i-implementar next year 2024 ma-enjoy sang taga Bacolod. 330 million pesos nga special health fund ang batonon sa aton sini nga syudad, no? Ti ang kulang na lang magmasakit ang taga Bacolod. Ang ini nga programa Universal Healthcare isa ka transformative initiative nga nagapasiguro sang optimal health services nga makalambot sa tagsa-tagsa ka mga pumuluyo agod wala sang may mabilin nga pasyente, no? Waay sang may masikway nga pasyente sa healthcare. Ang iya sini mayor nga tinutuyo amo ang pagpabakod sang primary care kag community health sa tuyo nga makatag sang alalangay nga access sa dikalidad kag kasarangan nga healthcare para sa tanan. Another 330 million pesos halin sa national government sa initiative ni Mayor Albi para sa healthcare program sang aton sini nga syudad. Si Mayor Albi sa seremonya kasunod sang signing sang memorandum nagligad nga Lunes, December 4, 2023. Las 8:36. And it is the first time that the city government or the LGUs will be given funds by the PhilHealth. And this will
create or establish a similar program or similar funding sa atong education, right? May harap kita ginatawag na Special Education Fund. A Special Education Fund is designed for an LGU to have the necessary resources to meet the demands of ang atong problems sa education, sa DepEd. So likewise, sa atong health, may ara sila na himuon ang ginatawag natin nga Special Health Fund. And this Special Health Fund will be designed to answer sa mga cost o expenses sa atong preventive program, which is the PhilHealth consultant. So, in a nutshell, daw amo na ang matabo. And I heard from atong PhilHealth representative na hatagan ang City of Bacolod 330 million for 2024. So naman kay Councilor Carlo Fuentevilla, Committee Chair on Health, ila pa idihon sa konseho ang mga programa kag guidelines sa ilalom sa Special Health Fund. Program ini from PhilHealth na ihatagan additional or new funds no for a new program ng aton nga syudad through the 330 million no, which will be given 3 tranches no. Tatlo ka trans, ubrahan na siya technical working group led of course by the local health board sa guidelines kung paano na ma-avail no? The said amount will be allocated next year sa itong syudad, and we expect na mayor na full loan ng itong programs ni Mayor in line with the BACCHIP health program sa itong syudad. Councilor Carlo Fuentevilla ang chairman sa Committee on Health sang aton sininga sangguniang panglungsod. Kung tani ang isunod naton development sa Bacolod Traffic Authority Office mo kay si former board member Patrick Lacson ang aton sininga traffic consultant, the traffic czar of Bacolod. Amo ang traffic czar sa Bacolod, no, Patrick Lacson. Kay ginaingganyo ya ang aton sininga city government parte sa pundo sa mga street signs, no, gina-advocate subong para nga mas mangin epektibo ang enforcement. Kabalo kamo importante ang traffic engineering sa nagakaigo nga enforcement sang aton nga traffic regulations in Bacolod, no. Buwas ital kayong kani comprehensively kay ti ang isa sa mga nakaobserbar nga dapat kay uhon ang aton sininga traffic signs, no, ang mga signages para magiyahan ang publiko sa mga tow-away zones, mga no parking zones, mga clamping zones para nga hindi makabalibad, no, ang ordinaryo nga driver o vehicle owner pananglitan galuyon ang iyang salakyan kung may mga nagakaigo nga signages, no. Kabalo kamo, amuni ang luyag ni former City Councilor Ricardo Canutan. Now, remember si Canutan, nakatilaw ini Regional Director, mismo sang LTO. Not just any ordinary LTO, but Land Transportation Office, National Capital Region. Nga hindi maglubo sa 30 ka mga district offices ang napaidalom sa iyang opisina. Siya amo ang regional director. Nakapanilag siya sa dalagan sang traffic dito sa National Capital Region. Napanilagan niya ano ang effective for enforcement para nga hindi makabalibad, para hindi makakumod ang publiko, nga wala maedukar, nga wala nakalambot ang information dissemination sa ila, kinanglan padamuan mo sang signages. Traffic signs, ang traffic engineering, importante sa enforcement sa aton sininga mga traffic rules and regulations. Obserbasyon ni Canutan, kagtapos ang statement ni board member Patrick Lacson. Was, no? Diri mga biyag sa aton sininga palatuntunan. In the time, ikan anay naton ining political conversations ni Boy Abunda, one-on-one with Mayor Albi. Kaya si Mayor Albi nagdaog, no? Not because of his resources, not because nga well-funded ang iya organisasyon, nga may ara sang dako nga organisasyon
pagpapili ya mayor ka Bacolod, no? Not because nga damo siya kwarta, bilyonaryo siya, hambalimir abi nagdaog siya because of messaging. Tungod sa mensahe nga iya sini gin-communicate sa mga taga Bacolod, I'll be the change. Ikadua, ang pagdaog ya bilang isa ka public official, halin pa sa unang nga pagpapili iya, bisan corrupt, no, ang politika. Ano nga ba ni Mayor Albi? Once he is elected a public official, that would make one less magnanakaw in public service. Si Mayor Albi with Boy Abunda, alas 8:42. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap. We can bring together different The Political Conversations with the Mayors, Part 1. Albi, maraming salamat sa pagkakataong ito. Tito Boy, anytime, basta ikaw. Let's talk about this because you're going on a trip to Hong Kong to sell Bacolod. Talk about it. Well, it's the experience I had with the private sector. No? When you look for investors, when you look for investment, you don't wait for it to come. So you have to go out there and sell your city. So that's what we're doing. We're going out and exposing, creating awareness of the city's potential and the city's development. So exactly what's going to happen in Hong Kong at ano ang ibebenta mo about Bacolod City dito sa pagtitipon na ito sa Hong Kong? We're heavy on renewable energy. Okay. So we're trying to position the city of Bacolod to be the first city completely using renewable energy. So we might be using geothermal because we have a very big geothermal plant there. We have one of the largest solar farms in the province. So with all of those renewable energy power in the province and nearby Bacolod City, sabi ko, why don't we just harness them and then come out and have the bragging name or bragging rights of being the first city to be completely renewable. And yun yung that's the direction we would like our city to go. Okay. Kumusta ang dating pag pinag-uusapan ito sa probinsya? Surprisingly, the awareness of climate change, renewable energy, pati probinsya, they understand it. Okay. In fact, when we discuss with our jeepney drivers, the reason why we're modernizing the vehicles is to address climate change. And they understand. Alam nila. Sabi na naintindihan namin, we're with you. We just want to ask a few questions. We just want to propose a few alternatives. Pero the direction for protecting our environment and using renewable energy, tanggap nila. And it's not hard to explain sa kanila. Kung nakikita nila, nararamdaman nila. Do you have an active environmental program sa Bacolod? Well, what we want to do is recycle as much. Right now, we are projecting about 80% of our garbage will be recycled into something, whether fertilizer, our plastics are now being collected at the barangay level for it to be converted into chairs, schools, and all those things. And eventually, we are now entertaining PPP, public-private partnership, to make sure that 100% of our waste are actually recycled. You know, this is very interesting. What kind of a leader have you become because of the pandemic? Well, I was elected last year, so 2022, right? Towards the end. Towards the end of the pandemic. In fact, we organized the Mascara Festival in response to saying, tama na yung pandemic, okay? We will go ahead with no health protocols. But I was part of the province. I was part of the team that responded to the pandemic early on. My campaign last election was only for one topic, one
program Which was? is health. That's it. That's what I was That's saying. it. I did not have to elaborate with so many other things. I said we'll just focus on health. I presented a program called Bacolod Comprehensive Health Program. Okay. It says back chip. Became like parang a health insurance, parang Right. HMO for all of them that they can use in any hospitals in the city. Yeah, and the strong message that your government is part of your life. Exactly. So before, hindi sila makapasok sa mga private hospital. Walang pambayad. Wala pambayad. Ngayon, para silang binigyan ng credit card. O ito, pumunta ka sa hospital, iabot mo lang yung card na yan. Actually ngayon, kahit na walang card, because we have a master list of all of them, you'll be treated. Okay. Let's talk about electoral contests in general. Let's talk about elections. I hosted a Singapore-organized symposium. At isa sa mga napag-usapan dun, politics by nature is polarizing. Yes. It's divisive. Pero yung description nila sa Singapore and other countries, kami benign, kami ganito. Ang description nila sa atin, ang Philippine politics at ang pagiging polarized was predatory. Pag hindi mo ibinoto ang iboboto ko, bobo ka. Hindi lang yun, no? It's also what leaders do after. Tama. Oo. Kasi, di ba, pag hindi mo Kalyado. kalyado or ally, talaga you cut them off. Okay. No? And the practice in Bacolod City, once there's a change of leadership, the whole structure is actually replaced. Lahat ng mga job orders, lahat ng mga identified na ally ng previous administration, pino-float o tinatabi. So that it was very kind of, it's not vindictive, but it's very divisive. But it is vindictive, in a sense. In a sense, Di ba? yes. Kasi pag hindi ka kampi, Ganun out ka. diba? So that created more divisiveness in our electoral process. So, Okay. Yun from the leader's point of view. Pero doon muna tayo, pag-usapan natin pareho, doon muna tayo sa mga tao, ano ang sense na nakukuha mo doon sa pag hindi mo ibinoto ang ibinoboto ko, something's wrong with you? It's human nature, especially, I think, a Filipino culture. How was it in Bacolod? Ganon din? Of course, it was one-on-one kami. No? So there was really a clear line of those who were opposing the administration and those who were with the administration. I'll put it straight. Because you said one-on-one nga kayo. You were the new guy coming into the political realm of Bacolod politics. I know this is simplistic, but paano ka nanalo? Messaging. Importante yun. Very important right now is the message. People think, I have the resources, I have the organization, I will win. But if you don't have a very clear message on why people will vote for you, you will just float. And that message is very clear on health. Yes. And that's what I stood for, not just health, but I stood for change. Okay. Punta natin yung leadership naman na you started to talk about. Na pag halimbawa may pumapalit na mayor, lahat ng mga job orders, lahat ng mga ganito nagbabago. What happened when you became mayor? Nagbago ba ang lahat? Napalitan ba? No. In fact, I gave everybody a chance to perform. So I said, if you're performing, you have nothing to fear. But if you're not, then, you have to watch out. I recently asked our HR to look for the top academic excellent graduates. Mga bagong graduates. So I said, let's bring in new blood here. Right. New blood that has academic records or very mga summa, mga ano. And surprisingly, these people are willing to work in government. So sabi ko, when I was talking to them and I was interviewing them, sabi, make sure you stand your ground on how it is supposed to be. Don't be gobbled up with the system. Baka mamaya, kainin kayo ng system and you become like everybody else here. We're here to change things. And I even asked our council to pass an ordinance we call Be the Change Ordinance, where we will reward and even highlight all of behavioral practices that should be emulated by others. Ito, mataas ang expectation sa'yo because whether you like it or not, you were born into a family that is identified with education. So, it's a natural question to ask you,
Ano ang mga programa mo sa edukasyon, aside of course from engaging the sumas and the manyas and inviting them to work for government, which I think is admirable. Our educational system is based on a lecture type. You know, you have a teacher and you have a student. And, you know, science and studies show that if it becomes more interactive, it becomes more using current technology as a tool to teach lessons and the academic materials, people learn faster. We have right now big interactive whiteboards, so people can see. So it doesn't have to be everyone has one. We can just have one big one where they can share and they can experience. Right? One. Number two, I'm putting free Wi-Fi in some of our government buildings. Our City Hall, we have already free Wi-Fi. We're expanding this to other government facilities and eventually schools. Dalawang mayor na ang naging presidente ng Pilipinas. Si Digong, Mayor Duterte, and the former Mayor Joseph Estrada. When you're a mayor of, you know, like Bacolod, of a big city, when you get into politics, people would usually say, sumasagi ba sa iyong isipan, Albi, whether by design or by destiny? Well, I really just focus on how to make the city become a super city, because that's our tagline. That's nice. And it's touching in all aspects of the city's people transacting in their daily lives. So from food, health, education, peace and order. Okay. And while we're talking about mayors and presidents, somebody mentioned to me na, alam mo boy, tingnan mo after the elections. Halimbawa, pag ito ang partido ng presidente, after a few months, lahat lumilipat sa partido ng presidente. Dahil you have to be a pragmatist in politics. Dahil kung hindi ka kaalyado, hindi ka naman mabibigyan ng mga proyekto para sa taong bayan, para sa mga constituents mo. And that brings us to the discussion on the party system. Your thoughts on it? And political turncoatism. At the end of the day, it's really what people believe in. We're still not there in terms of saying, what are we voting for? Kumbaga, Wala pa tayo doon? Wala pa doon eh. How do we go about it? Actually, the multi-party system is the one that is diffusing the ideology. Because people can move from one party to the other. Okay. So having two-party system will define the stand and the platform of the members. So in effect, you go for a two-party I system? think so. Yeah. Okay. I'm okay with that. Albi, bakit nakadikit sa imahe ng politiko ang corruption? Well, I think it's because publicly all of the sins of elected officials are actually highlighted. You know, very seldom do you praise a politician Okay. for doing something good or something like that. Hindi masyadong na-appeal sa tao yun eh. Ang gusto lang nila yung di ba? The negative side. The negative side. Okay. And, Pero may pinanggagalingan din. definitely. Kasi Diba? ang daming reports. Eh, diba? Right. When I first decided to run, I asked my lola, Lola Ijong, right? And a few other people. And I said, why do you want to join politics? They're all thieves. Magnanakaw lahat dyan. Sabi. Sabi, why do you want to join there? So I said, at least pag sumama ako doon, may one less magnanakaw at that time, Congress. Being a mayor now, I think I have more platform to institute change. Political dynasties, which I think is in Congress now, no? Yes. Your take on it? As long as you're elected, it's fine. Basically, what they're saying is they might use and influence the position to help your brother, your relatives, but you know, voters are already smart. It's not as if they can't see through. They would know if you're not performing or not. So I would give my trust and confidence to the voters. What's next, Albi? For Bacolod and for Albi Benitez? My goals are actually wider and grander in how I'd like to help Bacolod. And sabi ko nga, nako, I don't think I have enough funds to do what all the dreams I have for Bacolod. So I said one way of achieving this is we go on PPP. So I'm trying to tap the private sector's resources and
and funds to be able to reach the dreams that I have for Bacolod. Last question, a bit early because you're on your first term as mayor of Bacolod. But if people were to look back after many years from now, how do you want to be remembered? Being a super city is defined as something that makes everybody have the comfort and making it a livable city. The model was really like Singapore. Singapore did that. But I keep asking, what does Singapore have that we don't? Actually, we have everything that Singapore has. Right? They didn't have natural resources like the Middle East. They didn't have anything special, anything that helped them develop. It was just pure governance that brought them there. And you have that. Well, And we're trying to do that. And they had the willpower. Pinuputulan ng tubig, they developed desalination. I mean, talking about hydrothermal energy, pag wala na, they invented. So, ang daming nangyari. But I think it was also the tenacity of the old man to say, we build this together and nobody is going to spoil my dream. Albi, maraming salamat. Maraming salamat, Boy. Good luck and God bless. Thank you. Presented by the Philippine Women's University and the Philippine Star with JC Organic Barley, Joybus, and Boiso of La Carmela de Boracay. Hi people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. First part pa lamang sa political conversations ni Boy Abunda, the King of Talk and Mayor Albi. When we come back, talakayon ta, pinakalabing uling update sa intra-corporate disputes ng YGBC, especialmente ining talk of the town. No? Amo ini karon ang pinakadako nga balita, the biggest news in Western Visayas, ang aksidente sa Antique. When we come back, diri sa aton siling nga palatuntunan, impunto las 9. Public interest. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Bitin sa cash? Sa M. Luwilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luwilier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Public interest. Forgive and forget whatever my friend said, isa. And that is the only gift that you can give to me. Remember that. And that is what I am asking from each and every one of you. And I would like you to promise each and every one here. Ang pinakadako nga news karon nga adlaw diri sa Western Visayas, not only in Bacolod and Negros Occidental, amo ini ang aksidente sa Antique. As of 3 o'clock this morning, nagpagwa sang datos ang provincial government sang Antique sa diin sandig sa pag-imbestigar sang provincial government. 28 ka mga pasahero ang lulan sang series tours bus nga may body number 6289. Ginatawag ini the Lone Viking of Antique, no? Ambot ko nga ang amo ini ang ila sining nga bansag sa sining bus body number 6289 sang series tours nga nahulog sa Banglid o Conpilas kahapon. Ang report una sa media, especialmente sa radyo, 53 kabilog ang pasahero. Pero ang na-document sa provincial government,
28 gid lang. And then, contrary sa report sa media, especialmente sa radyo, nga tag 25, tub 28 na ang nagkalamatay, as of 3 o'clock, ang nakonfirmar sa provincial government Kantike, 16 ang konfirmado nga nagkalamatay. 8 ang ara sa critical nga kondisyon, kag 4 ang ara sa estable nga kondisyon. Na aksidente ini ang series tours, no, bus number 6289. Sa nasilingko na ginatawag ini the Lone Viking of Antique, nahulog sa Pilas sa may barangay Igbuk Kagay, Banwasang Hamtik, Antique. Mga alas 4 ang takna sang hapon kahapon, no, December 5, 2023. Ipakita gani engineer, no, lipot lang ni nga video, ipakita naton ang bus nga ara sa idalom sang Pilas, no, o kun banglid sa may Hamtik Antique. Rako patayo. Ay, rako patayo. Yoy. Gaboy kasara ga ano ko gabato ko. Yoy. Patayo. Ano pa sa gabato? Yan. Angot sini nga aksidente, nagpagwa sang statement ang management, no, sang Vallecar Transit Incorporated. Ining nagapakuno-kuno nga management sang Vallecar Transit Incorporated. Nga ginatawag naton nga nagapakuno-kuno kay ti ang legitimate nga majority ang Y4, no? Ang Y4 way pa naka take over, no, sang management kag operations sang Vallecar Transit Incorporated. Nagpagwa sang statement, no, ang management. Vallecar Transit Incorporated would like to express our most heartfelt apologies for those who were involved in the incident. Really? Talakayon tani karon ha, kon bala genuine kag sincero ini nga nagapangayo sang pasaylo ang management, no? Vallecar Transit Incorporated would like to express our most heartfelt apologies for those who were involved in the incident. We would also like to send our sincerest condolences to the bereaved families. Last December 5, 2023, at around 4:30 in the afternoon, at kilometer 174, ang nabutang di Igbukay, it should be Igbukagay, no, not Igbukay, no, as erroneously stated sa ila sining press statement. Igbukagay Hamtik Antique, series bus number 6289 was involved in an incident which led to the death and injuries of the passengers as well as the driver, conductor, and inspector. The bus, which was carrying 24 passengers, was on its way to Colasi from Iloilo when it accidentally fell off a ravine, resulting to serious injuries and casualties among the occupants of the bus. The area is known to be accident-prone, with numerous vehicles falling off therein.
As per confirmation, there were 12 confirmed casualties at the moment, 9 of which are passengers, and the remaining 3 being our bus driver, conductor, and line inspector. VTI's branch, admin, and maintenance managers, operation personnel, liaison officers, and nurses from both the west and east branches were immediately dispatched to the location of the incident to assist the victims. VTI has reported the incident to the Land Transportation and Franchising Regulatory Board immediately and is willing to cooperate with any investigations they will be conducting. In coordination with the LTFRB Region 6, the management has decided to voluntarily suspend all operations of the 12 remaining units under the franchise involving case number 11-6-021-AK pending investigation wherein the bus involved in the incident had been a part of. VTI will be providing financial assistance to the passengers and their families as well as shouldering the medical and burial expenses. The management has assigned personnel to be on standby at the hospital for further updates and assistance. Rest assured that we are doing everything that we can to make sure that this is being handled properly and carefully. The management guarantees the riding public that we are taking all the appropriate steps to ensure that our buses are roadworthy and well-maintained. Amo ini ang statement sang Valyacar Transit Incorporated Management. Ang ilahambal, we would like to express our most heartfelt apologies for those who were involved in the incident. I hope nga genuine kag sincero ini nga pangayo sang pasaylo. Pero ang hindi naton iya makonformihan amo ni. The management guarantees the riding public that we are taking all the appropriate steps to ensure that our buses are roadworthy and well-maintained. Hindi kita konforme. Nagliligad lang ang sinimana. Kamo nga nagapamati sa public interest, hambalon nyo ko butigon o kung manugpalapaw istorya, kung way naton dirigin talakay ang malain nga maintenance sang mga buses sang YGBC. No? Gina karinar tuod pero imagine ang ginadeklarar sa ila iya nga repair brand new ang spare parts nga ginagamit, no? Nga ginagamit pero pull out lang gikan sa ilaman mga depektoso nga mga buses. Kay ginarakit pa sa mga opisyal kabalyakar, no? Ang aksidente kahapon should have been avoidable. Sarang tani nga nalikawan nga mechanical failure. Nadulaan sang brake ang bus. Amo na ang realidad. Nadulaan sang brake ang bus. Ti magsiling ka nadulaan sang brake, kung may nagkakaigo nga maintenance, kag ti halin pa sang una, dinikada na ni nga amo ni ang problema sang salakyan. Nga nagalamsot ang brake. Nga amoy ni masami ang ginatudlo nga culprit kung nga ang nag-aksidente ang bus. You think hindi ma-address ini? Sige-sige na ni nga aksidente. Kagtapos, ariyo, anong ginimo ka management? Gin-suspend ang 12 kay banpa nga nabilin nga mga buses sa idalom sang case number, no? Sang franchise kundiin na paidalom ini ang series bus number 6289. Abot silingon, 13 ka units wala sang income, no? Waay sang income ang YGBC. Gin-suspend ang operations sang 13 ka mga buses. Na-aksidente yung isa, gin-suspend ang 13 ka units. Ang pamangkot lang niya sincero sang program public interest amo ni. Hindi ay han ini tanan, no? Ini ang pigawit
nga maintenance sa mga bus. Hindi ayhan ini hungod. Hindi ayhan ini ginahungod nga sabutayon ang operations sang Vallecar Transit Incorporated. After all, ang Y3 hindi majority. Hindi ayhan nga ginapasagdan na lang nga magkala-aksidente ni. Masuspend ang franchise. Never mind, mabangkarote ang Vallecar. Kaya nga, minority man lang sila mo. Kag may pending franchise application ang bag-o nila nga bus company. Nga ini nga bus company, iya giniya ka Y3. Ang Love Negros Transit Incorporated. Hindi ayhan pagtorpido na ni sa Vallecar Transit ang nagakatabo nga ginapasagdan lang, ginapabayan lang, nga kulang sa maintenance ang mga buses, nagakala-aksidente, bayaran lang ang mga pasahero, ang driver, ang konduktor, ang inspektor, kung sino man ang aksidente, bayaran lang. Pero basta nga, kung aksidente ang bus, iya ka Vallecar para mag-bad record ang Vallecar sa LTFRB para nga mag-abot ang tion, hindi maayo ang impresyon sa Vallecar, kuhaan franchise ang Vallecar, kag tapos ihatag sa iban nga bus companies ang franchise, hindi ayhan amuna ang orchestration, hindi ayan amuna ang ginahimo, nga ginatorpido, para nga makadto sa lain nga bus company ang biyahe sang Vallecar, gapamangkot lang ko ha. Nga hindi malayo nga madiskaril ang franchise ka Vallecar kung magtayo yun eh. Oh, for example, si board member Carmela Rose Milay Dimamay, provincial board member sang Antique, nagpagawa na statement. Ano ang ambal ni board member Milay Dimamay sang Antique? The owner of Ceres Bus is one of Western Visayas' richest families, but the maintenance and the quality kaanda bus masubo man pero questionable. I travel every day. Kagaryo, ambal ni board member Dimamay, kag halos everyday man may aberya. Antique pa lang na ha? Everyday may aberya. Everyday may aberya. Antique pa lang ni. Let us not start sa anda franchise. Ay ahay. Gintag ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ni board member Carmela Rose Milay Dimamay sang Provincial Board sang Antique. Why naton matalakay no ang dako nga kadalagan sang Y4 sa kaso parte sa extrajudicial settlement of estate, kundiin sila amo ang majority sa Vallecar Transit Incorporated. Naga-obserbar sila subong, no? Subong ni very very cautious ang Y4. Sensitive sila kayo. Naga-monitor sila sa dalagan sang balita parte siling aksidente sa Antique. More update tomorrow diri sa aton nga program. Acts chapter 2 verse 38. Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Standby na sa Papi Hour. Public interest. Programa naging disenyo para sa pagdulong sa matuod nga nagkakatabo sa palibot nga dapat interes ng publiko ang magapanguna. Public interest. May hustisya kag sabat sa mga pamangkot, may kaangtanan sa hilikoton sa aton mga opisyal sa gobyerno. Mga personalidad nga amo ang magasabat sa tao na wala sa paglimbo. Public interest. Ang inyo alagad na magapangapin sa interes ng publiko. Ini ang Public Interest. Donard, Nojas.